नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन सरकारान तिसरो डिस्ट्रिक्ट जाहीर केल्लो आसा आनी ताचें नांवूय दवरलेलें आसा कुशावती. ताचे उपरांत आमी पळयलें की काणकोणच्यान थंयच्यान विरोध येवपाक सुरू जाल्लो आसा. ते म्हणटा आमकां काणकोणांक भायर काडा आनी जाय जाल्यार तुमचो डिस्ट्रिक्ट दवरा. पूण त्या वेळार तांणी होय प्रश्न उप्रासयला की कोणाक जाय आशिल्लो डिस्ट्रिक्ट, कित्याक केलो आनी ह्या डिस्ट्रिक्टाचे फायदे कितें हें तुमी समजावपाक आमकां आजून शकूं ना. सो ह्या विशयाचेर डिस्कशन करपा खातीर आमचे बरोबर आसा प्रशांत नायक, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे पदाधिकारी आनी काणकोणकार, ओरिजिनल काणकोणकार, तांकां रिव्होल्युशनरी काणकोणकार म्हणटात तशे इज प्रशांत नायक. आनी भारतीय जनता पक्ष इज रिप्रेझेंटेड बाय नन अदर देन यतीश नायक, एडवोकेट यतीश नायक, wherein he will represent government side and why it is required. So Prashant, first apprehensions sang paya to set the tone. What exactly are your worries? I'll start with this. The district गोंया भितर मागतालो कोण? एकमेव मनीस मागतालो गोंया भितर थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचो म्हणून, तो रवी नायक. आज रवी नायक आमचे मदीं ना, तेदो व्हडलो लिडर. आनी ताजो आशिल्लो की फोंडा सेंटर दवरून डिस्ट्रिक्ट करपाचो, ही ताजी मागणी आशिल्ली. मे बी फोंडा, धारबांदोडा, मे बी बिचोली, आय डोंट नो वॉट वॉज इन हीज मायंड, बट हीज मेन डिमांड वॉज फोंडा सेंटर करून डिस्ट्रिक्ट करपाचो. ह्या सरकारान अशें केलां की पयलें मनोहर पर्रीकर गेलो, तागेली लिगसी उडयली. आतां रवी नायक वतकीर ताजी बी लिगसी उडयतात. जें जें रवी नायकान मागिल्लें तें आतां तें नानपयत करपाक सोदतात. आनी तातूंत भितर हो आतां तांणी तिसरो डिस्ट्रिक्टाची आयडिया हाडला विथ धारबांदोडा, केपें, सांगें एंड काणकोण. ह्यो ज्यो सिमारेशा तयार केला पळय, कोणें केला त्यो ताणें ऑफिसां बसून तयार केला. ते मनीस प्रत्यक्ष फिल्डाचेर गेलेच नात. जाल्यार गेल्ली जर जायत जाल्यार तांकां कळटा आशिल्लें की हाव इनकन्विनियंट इट वूड बी फॉर पीपल ऑफ काणकोणा ह्या डिस्ट्रिक्टा भितर रावप, नव्या डिस्ट्रिक्टा भितर. मे बी द हेडक्वॉर्टर्स मे बी इन केपें ऑर कुर्चोरें. हें तांणी कांयच पळोवं ना. आनी ताका लागून आमी काणकोणकाराचो ह्या तिसऱ्या डिस्ट्रिक्टाक, आमच्या इन्क्लुजनाक विरोध आसा. काणकोणाच्या इन्क्लुजनाक विरोध आसा सामको. काणकोणाच्या इन्क्लुजनाक विरोध आसा. तांकां म्हळ्यार तांणी मात अभ्यास केलो ना की काणकोणकारांचेर कितलो अन्याय जातलो हो डिस्ट्रिक्टा भितर घातलो जाल्यार, नव्या डिस्ट्रिक्टा भितर. सी पळय, ओके, ना ओके, यू कॅन कंटिन्यू. सो एक म्हणल्यार काणकोणा भितर आतां जवळ जवळ काणकोणसान 50 ते 60 बसी डेली नॅशनल हायवेचेर येतात मडगांव, ऑनवर्ड्स टू पेन्जीम ऑल्सो. डेली 60 बसी. त्यो खंयच्यान येतात? पोळ्यासान येतात त्यो, माशें, पैंगीण, पर्तगाळ अश्योय बी येतात. आनी थोड्यो अटल सेतू वयल्यान, त्या हाजे वयल्यान, ब्रिजा वयल्यान येतात. बट मेन इज काणकोण सेंटराचेर येतात त्यो. सगळी लोकांक सामकें बरें 100 स्टुडंट डेली थंयच्यान गोवा युनिवर्सिटी भितर पर्यंत येतात बिकॉज ऑफ दीस. सो वेर एज केपें आनी कुडचड्या वचपाक फक्त आयचे तारखेक 3 बसी आहात. आनी त्योय बी दे आर नॉट ओरिजिनेटींग फ्रॉम गांवडोंगरीसान. बस ओरिजिनेट जाता मडगांव येता, खोतीगांवसान बस ओरिजिनेट जाता मडगांवसान येता, सादोळशे त्या सायडीच्यान बस मडगांव येता, खोला सायडीच्यान बस मडगांव येता, आगोंद सायडीच्यान बस मडगांव. ह्या सगळ्या विलेजीस जी मेजर आसात थंयच्यान बसी मडगांव येतात. ह्या सगळ्या विलेजींतल्यान एकूय बस तुका केपें आनी कुडचड्यार वचना, डायरेक्ट वचना म्हणटात. डायरेक्ट वचना. ओके, सो दे हॅव टू कम गेट डावन एट बाळ्ळी. म्हळ्यार हो द्राविडी फातर्पेच्यान गोंय लागीं म्हण एक म्हण आशिल्ली पळय आमगेली. इट इज एक्झॅक्टली फातर्पेच्यान गोंय लागीं. म्हळ्यार काणकोणकारांक हो टोटल त्रास. बाळ्ळी थंय हुमकळत राव 1 वर, 1.5 वर, 2 वर बसीक, आनी ताजे नंतर मुखाल्ल्या प्रवासाचो. ओके, देर आर 2 थिंग्स. एक म्हणजे तो म्हणटा की जे डिविजन्स केले, बाउंड्रीज केले, यू मस्ट हॅव हर्ड वॉट इज सेड की ते ऑफिसान बसून केले. आनी सेकंडली केप्यां वचपा खातीर बसीस. सी आय टेल यू, डिस्ट्रिक्ट जेन्ना जाता पळय न्ही, ताजी एंटायर फिजिबिलिटी एग्जामीन जाता आनी मागीर ताचेर डिसिशन जाता. सो इट इज नॉट एट द फॉल ऑफ अ हॅट. सी देर इज प्रॉपर थिंकींग आनी प्रॉपर डिसिशन मेकींग की ही डिस्ट्रिक्ट कित्याक जावची, कितें बेनिफीट जातले, लोकांक खंयच्यो सुविधा मेळटल्यो, बेटरमेंट ऑफ पिपल्स लायफ्स कशें जातलें, सगळें चिंतून ही डिस्ट्रिक्ट जाता. मोठें डिसिशन तें. आनी तें सरकारान एक बरें डिसिशन घेतिल्लें आसा टुवर्ड्स एन्श्युरींग. पळय लक्षांत घे, स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट इज स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटीव एरिया. करेक्ट? सावथ डिस्ट्रिक्ट व्हडली आशिल्ली न्ही, आतां नवी कुशावती जाली पळय. एडमिनिस्ट्रेटीव एरिया नवी जाली डिस्ट्रिक्टाची. स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटीव एरिया, बेटर गव्हर्नन्स, बेटर डिसिशन मेकींग. सिंपल. कशें आसता न्ही,
people should benefit out of every decision that the government takes. आणि तुका हांव सांगत म्हळ्यार आतां नवी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट जाता कलेक्टरेट नवी येतली. पयलीं सगळे जे मडगांव पर्यंत पावताले एंटायर सावथ गोवाचे ते आतां तुका डिवायड जातले सारकें. लोकांची सुविधा बऱ्याक जातली. म्हणजे तुका कलेक्टरेट नवें जातलें. तुका हॉस्पिटलाची फेसिलिटी बरी जातली. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची फेसिलिटी उबी जातली त्या स्टँडर्डाची. मागीर तुका RDA सारके डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी अशें आसता. ते थंय नवें हें जातलें. म्हणजे RDA म्हणटकच डिस्ट्रिक्टाचेर आसता न्ही. सो यू वील हॅव न्यू डिस्ट्रिक्ट म्हणजे ताका न्यू मेकॅनिझम जाग्यार येतलो. अशेंच तुका पुलीस यंत्रणा थंय तुका पुलीस आतां नवें SP नवो हें जातलो सेटअप नवो जातलो. रेवेन्यू मॅटर्सान एपेलेट ऑथॉरिटी थंय वतल्यो. पयलीं आतां काणकोणचो मनीस एपेलेट ऑथॉरिटी कलेक्टरा कडेन मडगांव येवचें पडटा. कळ्ळें तुका. ते आतां कितें जाता परते तुका थंय डिस्ट्रिक्ट जाली म्हळ्यार थंयच्यान लागीं जालें. सो बेजिकली जेन्ना डिसिशन जाता पळय इट इज टुवर्ड्स गूड एडमिनिस्ट्रेशन कशें हाडप ताचेर डिसिशन तें. म्हाका दिसता की एवरी सॉर्ट ऑफ आर्ग्युमेंट शूड नॉट बी सबमर्ज्ड इन पॉलिटिक्स. तो एक म्हाका दिसता practical आसा This पळय. is absolutely not political. Okay. Let me talk. Then you talk. See, what I suggest, ऑपोजिशनाक जर कितें कन्स्ट्रक्टीव सजेशन आसा जाल्यार कन्स्ट्रक्टीव सजेशन ऑपोजिशनान सदांच दिवचें. तातूंत दुबाव ना. दॅट इज वॉट इज द ब्युटी ऑफ डेमोक्रेसी. You see, you have to engage continuously with everybody, and that is what is democracy. Okay. But to say that nakats, can you deny the fact that when you have a new district, you will have a new district hospital, you will have a new, you will have a mechanism and apparatus of police, SP, and downwards functioning. You will have collectorate at that level. You will have बाकीचे सगळे apparatus हांवें सांगला तसो तुका उबो जातलो. कोणाक बेनिफीट जाता? लोकांक बेनिफीट जाता न्ही. सी अल्टिमेटली लोकांचे डिस्टन्स म्हणून तुका हांवें स्टार्ट करता आसतना कितें सांगलें स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट म्हणजे स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटीव एरिया. स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटीव एरिया म्हणजे बेटर डिसिशन मेकिंग इफेक्टीव गव्हर्नन्स. Okay. So now my good friend Yatish has said he has talked about democracy. This entire decision itself is undemocratic. Whom did they consult before taking the decision? Did they consult the entire Panchayat Raj system strong करपा जाय, strong करपा जाय ती? If you don't consult the panchayats, you don't consult the Jilla Panchayat, you don't consult the municipal elected people, how does the decision become democratic? It's totally undemocratic decision which is imposed on the people. I don't know how far एक गणेश गांवकारान सांगलें की आमकां कोता येता म्हण दारबांदोडाच्या लोकांनी ते सांगिल्लें ना अजून पर्यंत. दे शूड गो टू द पीपल नो. ताका प्रत्येक गांवा भितर वचून डिफेंड करू दी आपली डिसिजन. Let Lule Panchayat had taken a resolution long back that they don't want to be part of this district. Very shortly you will find all the panchayats from Kankon Taluka will take a decision that they don't want to. Gram Sabha, not the Panchayat Mandal, because Panchayat Mandal is under pressure of these people. So they may not, because Ramesh Tawarkar's wife is Sarpanch of one Panchayat. So Paingini may not take the decision, but the Gram Sabhas will take. Lok येऊन decision घेतले. And my friend has told me that smaller the district it is better one. For his information, I will tell you which is the largest district in India and where it is located. The largest district in India is located in Prime Minister Narendra Modi's own state, Gujarat. Kutch is the largest district with an area of 45,674 square kilometers. What is the population? I am not going by the population. Population wise also I will tell you. I am not talking about the population. Kutch district population would be much more. You just Google it and find out. But आमची केदी district, our district, our South Goa district is 1,966 square kilometers. North Goa district is 1,736 square kilometers. हे proportion पळय 45,674 आणि 1,966 आणि 1,736 आता ते डिस्ट्रिक्ट. आता तातूंतल्यान तिसरो केलो जर जायत हे आनी कमी जातले. हे 700-800 येतले मागीर. What is the logic behind it? Thirdly, my friend talks about हे ॲडमिनिस्ट्रेशन ते ॲडमिनिस्ट्रेशन. हे ॲडमिनिस्ट्रेशन फुक्या जाता. पयसय न्ही तेका. गव्हर्मेंटान काल एक सर्क्युलर काढला ऑस्टेरिटी मेजर्स 25% कट केला काल काढला. एव्हरी इयर गव्हर्मेंट
डिसेंबर आयलो जानेवारी आयलो की ऑस्टेरिटी मेजर्स म्हणजे तुझी बजेट जे आहा ते कट करप, तुका पयशे वापरपाक बजेट पास केला व्हडले पूण पयशे वापरपाचेर बंधन घालप. PWD ते ह्युमन रायट्स कितें डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, कितली वर्सां लोकांक तुमी टेम्पररी घोळोवन घेतले. हे एप्रेंटिसशीप म्हण एक काडलं पळय ते 10,000 घोळयता लोकांक. अरे ह्या नवी डिस्ट्रिक्टाक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचो तो पयसो जाय तो खंयच्यान हाडटलो तुमी. हे इतली तेप लोक 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां मायंड यू यतीश पीपल आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस ऑर डेली बेजीस. तांकां पयलीं कन्फर्म करा मरे. हे येदी व्हडले ते हो देखावो तयार करनाका तुमी की लोकांक एडमिनिस्ट्रेशन आमकां खबर आहा एडमिनिस्ट्रेशन कशें मेळटा तें. केप्यां सावन मडगांव 12 किलोमिटर. केदो व्हडलो फायदो जातलो केपेच्या लोकांक. थंय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर गेल्यार 12 किलोमिटर आनी काणकोणकारांक बाळ्ळी सावन केपें आहा 12 आनी मडगांव आसा 17. मडगांव येवपाक 50-60 बसी आहात, केप्यां वचपाक 3 बसी आहात. खंयची बरें काणकोणकारांक. आनी काणकोणकारांक कितें बरें ते साखळीकार कशें ठरयतलो. काणकोणकार ठरयतलो न्ही आनी नाल्यार सालिगांवचो कसो ठरयतलो. आमी ठरयतलो न्ही. आमकां कितें बरें तें. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. ओके. Shall I? There are two. One is Shall I tell कॉन्फिडन्सान you? घेवन आशिल्ले. I'll tell One you, is I'll tell you. कॉन्फिडन्सान घेवन आशिल्ले आनी पंचायत should have been taken into See, I'll confidence. tell you, जेन्ना गव्हर्नमेंट अशे तरेचे डिसिशन घेता पळय तेन्ना एंटायर फिजिबिलिटी एग्जामीन करूनच डिसिशन घेता. सो डोंट सपोज अदरवायज. यू सी गव्हर्नमेंट डज अ प्रॉपर स्टडी थ्रू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एपॅरेटस एंड देन अ डिसिशन इज टेकन. सो बी लेस्ट अश्युअर्ड दॅट गव्हर्नमेंट जेन्ना अशा तरेचे डिसिशन घेता ते चिंतून घेता, प्रॉपर स्टडी करून घेता. आतां म्हज्या आमी प्रशांत बाबान कितें सांगलें, गुजरातचे कचाचें एग्जाम्पल दिलें. सी आय टेल यू, दुसऱ्या हाजे एरिया घेवन ती गोंयान कंपेर करपाची ना. गोंयच्यो आमच्यो डिस्ट्रिक्ट कंपेरेटिवली तश्यो ल्हानूच, पूण तातूंत भितर आनी सुटसुटीतपणां हाडपा खातीर ही कुशावती डिस्ट्रिक्ट. सांगपाचें म्हणल्यार आतां तूं एग्जाम्पल दिता तुका हांव. आतां पणजे मतदारसंघ घे. पणजे मतदारसंघ इज कंपेरेटिवली जॉग्राफिकली स्मॉल. सांगे मतदारसंघ घे. सांगे मतदारसंघ एंटायर तालुका ऑलमोस्ट एक मतदारसंघ. केदो व्हडलो. सो जॉग्राफिकली न्हय, देर इज पॉप्युलेशन रेशो खूब आसता ताका. So you cannot take facts in isolation and then compare something which is non-comparable to something else. With confidence घेवन No, आशिल्ले. no, no, Answer this. I don't answer agree this. with this. It is in the Panchayat interest. should have been taken into confidence. Government works in the interest of the people. What people want is delivered to the people. आणि हांव तुका सांगता वो थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो जो डिमांड आसा पळय, डिमांड म्हणच्या पेक्षा एक आयडिया आसा पळय, ही खूब तेंप जालो फ्लोट जाताली आयडिया. आनी सावथा म्हणजे दक्षिण गोंयांत एक थर्ड डिस्ट्रिक्ट अशें एक फ्लोट जाताली आयडिया खूब But with the Ponda being keeping in mind. Because Ponda was neither north nor south. कोण म्हणटलो फोंड्या, कोण म्हणटलो आनी खंय, कोण म्हणटलो आनी खंय. कोणी रवी नाईक म्हणटालो फोंड्यावर. ऐका न्ही वॉट आय एम ट्रायंग टू से. सी समबडी वील फ्लोट द आयडिया पोंडा. आतां आयच्या दिसा सावथ डिस्ट्रिक्ट जी आसा पळय तातूंत आतां खंयचे तालुका उरले, मुर्मुगांव उरलो, सालसेत उरलो, पोंडा उरलो, सारकें. सो बेजिकली तातूंत 3 तालुकेच उरले. हाय डेन्सिटी जावं ते पूण 3 उरले तालुके, सारकें. सो फोंड्या खंय वचूं ना, फोंड्या सावथ गोवान आसा. बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से दॅट प्रत्येक डिसिशन असलें जें आसता पळय ताजो डिमांड आसता, आयडिया आसता, कोण कितें ओपिनियन मांडटा, खूब आसता. पूण सरकार कितें करता, लेट मी कंप्लीट एंड देन यू आस्क. Okay. सरकार कितें करता, सरकार सगळे आयडियाज जे आसा ते आयकून मागीर टेबलार एडमिनिस्ट्रेटीव मशिनरी कामाक लायता आनी मागीर अंडरस्टँड जाता की बाबा कितें केल्यार कितें बरें जातलें, कशी फिजिबिलिटी जातली. एकूच सांगता हांव तुका, वन स्मॉल थिंग आय विल टेल यू. ऑस्टेरिटीची ताणें टॉपीक हाडली म्हूण सांगता. सी ऑस्टेरिटी इज अ कंटिन्युअस एक्सरसायज. आनी आतां इयर एंड आनी अशें आनी तशें म्हणूनय तें इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फिजिकल डिसिप्लीन. सो ते व्हरून त्या आर्ग्युमेंटाक तशें लावन तें कांय जावपाचें ना. फिजिकल डिसिप्लीन हाडप हो खंयच्याय सरकाराचो एंडेवर आसता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर फायनान्स डिपार्टमेंट कितें तरी सांगता डिपार्टमेंटाक जाल्यार इट इज टू ब्रिंग फिजिकल डिसिप्लीन इन Okay, again, I have a question to ask you. Are you not sympathetic towards demands of
people from Kankona, at least people whom Prashant represents. Government is sympathetic to all the people of the state. Why only Kankon? Government This is is a case specific See, of Dr. Kankon. Sawant repeatedly speaks about Antodaya. And this is not something that he just speaks. He does. And there you can see in every decision that he takes. So why only Kankona? I would say that Dr. Sawant thinks about every person of every No, taluka. त्याची जे आन्सर आसा पळय, लेट अस बी व्हेरी प्रॅक्टिकल. तो कितें म्हणटा की प्रशांत सेज की काणकोणच्यान तुका केप्यां येवचें पडटा. ओके, ताणें आतां सांगलां की न्यू रूट्स ओपन करतले, बसीस घालतले, दॅट इज गोइंग टू बी इन फ्युचर. आनी तेजे परस काणकोणच्यान मडगांव बिकम्स अ क्लोजर, वीच इज ट्रू ऑल्सो. I'll put to you a hypothesis. Hypothetical situation rather. म्हाका सांग, 70च्या लोकांक बिचोले लागीं न्ही, सारकें? पणजे पयस न्ही. सो कॅन देर बी एन आर्ग्युमेंट सेईंग दॅट आमकां पणजे नाका, आमकां बिचोले कर म्हणून? सी, लिसन, जेन्ना पणजे आतां डिवेलप जाली, म्हापशां डिवेलप जाली, बिचोले डिवेलप जाली, सांखळे डिवेलप जाली, वाळपय डिवेलप जाली, पेडण्या डिवेलप जाली. सी, कशें आसता न्ही, जेन्ना कलेक्टरेट जेन्ना जाता पळय न्ही, तेन्ना भोंवतणची एरिया डिवेलप जाता, मायनर टावन्स डिवेलप जाता. जे विलेजीस आशिल्ले तांची इकॉनॉमी वाडटा, ते बऱ्या तरेन बॉल्स्टर जाता. सी, अंडरस्टँड इट. आमी मरे ना 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 तशें तशें न्हय ते डिसिजन. What is your- दिस आर्ग्युमेंट आय डू नॉट बाय एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट की कलेक्टोरेट जाले म्हण ती सगळी एरिया डेव्हलप जाता म्हण देर इट डजंट होल्ड एनी गूड. मोर ओवर तागेलो पयलीं जो पॉयंट आशिल्लो पळय की 2 डिस्ट्रिक्टाच्या 3 डिस्ट्रिक्ट करप, पॉप्युलेशन कमी करप, हें करप. द गव्हर्मेंट शूड स्टार्ट विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट शूड इनिशिएट सम एक्ट और कायदो करपा जाय और सम नोटिफिकेशन बाय वीच दे शूड फर्स्ट डिवायड द ठाणे डिस्ट्रिक्ट न्ही. 1,53,56,962 ही 93 लाख. वी आर टॉकिंग अबाउट 6 lakhs गोवा, 6 and 7 lakhs. 93 लाख. द साऊथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट 81,65,961. दिस इज 2011 सेन्सस. 2021 सेन्सस ना म्हणटकीर हो हें सांगता हांव तुका. देर आर अहमदाबाद. अगेन वी आर गोइंग टू प्रायम मिनिस्टर स्टेट. The world district is 72,14,225. What? I think the population of those districts. You are talking about the population, no, just now when That I is said. exactly what I'm population. saying. One minute. Let him. So I think Pramod Sawant needs to advise the Prime Minister first that की instead of हांगा 6 लाखाचा हा तो 3 लाखाची करचे पेक्षा तो 72 लाखाचा हा तो पयलीं करा मरे. 1 कोटीचा हा तो पयलीं करा मरे. 82 लाखाचा तो पयलीं करा मरे. हे कितें? हे हांगा हांगा सामकें मरे तुका खंयच्याय गोंयच्यान. आनी आय वील टेल यू अनदर थिंग. यू सी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट 5,207 स्क्वेअर किलोमीटर, 8,49,000 पॉप्युलेशन. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टाचे ओरोस जे सेंटर आहा थंय पावपाक लॉंगेस्ट डिस्टन्स मांगेली सान 100 किलोमीटर. भटकळ सान कारवार सेंटरा पावपाक 123 किलोमीटर कारवार पावपाक. एरिया कितली 10,291, पॉप्युलेशन 14 लाख. बेळगावी डिस्ट्रिक्ट हा एरिया 13,415 स्क्वेअर किलोमीटर, पॉप्युलेशन ऑलमोस्ट 50 lakhs. अथनी म्हणटा त्या गांवासान त्या डिस्ट्रिक्टाचो पार्ट बेळगांव पावपाक 150 किलोमीटर. पत्रादेवीसान पणजी 35-45 किलोमीटर. पोळ्यासान मडगांव 50 किलोमीटर. बरें, तुम्ही पोळेकाराक काणकोणकाराक बेजिकली तुम्ही जे आतां आमी हातूंतल्यान सगळें बरें सगळीं लोकांचे बरें चिंतून दोतोर सावंत करता, हें करता, हें सगळें तेणें बरें एक आमकां मीठ मसालो लावन सांगलें. हें बरें करना तो. हें बरें करना इतल्या खातीर की तुका काणकोणसान मडगांव आमी सांगलें तेका क्लियर कट इतली आमकां सुविधा उपलब्ध आसात. बरें, डिस्ट्रिक्ट लेवलाचो कामां येता पळय मनीस तो असो तेच काम करून घरा कडेन वतना. मडगांव इज अ ह्यूज मार्केट. there is also an argument which is very personal towards you, which लोक म्हणटा की काणकोणकार जे ओपोज करता ते स्वता काणकोणा रावना, ते मडगांव रावता म्हणून तांकां प्रॉब्लेम जाला म्हणून. ना मडगांव रावन आमकां कितें प्रॉब्लेम आतां? आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. आय मीन टू से काणकोणकार जितले ओपोज करता, जे लिडींग लोक आसा पळय आनी प्रोफेशनल्स जे ओपोज करता, पॉलिटिकली एक्टीव काणकोणकार्स, तांची मडगांव फ्लॅट घेवन रावता ते म्हणटा. सो तांकां थंय केप्यां नाका, तांकां मडगांव तें बऱ्या पडटा म्हणून ते मडगांव जाय अशें म्हणून मागणी करता. ना एक म्हळ्यार शिक्षणा खातीर मल्लिकार्जुन कॉलेज स्टार्ट जाला आतां. पयलीं सान लोक शिक्षणा खातीर मडगांव, फोंडें आनी पणजी येवन रावताले. सो लार्जेस्ट चंक ऑफ काणकोणा पीपल हॅव कम एंड सेटल्ड इन मडगांव.
मडगांव म्हणल्यार बऱ्या पडटा न्ही तांकां वयल्यान. आतां आमगेलो जर म्हागेलो सोयरो एक केस लडयता और जो भुरगो मडगांवा भितर स्थायीक जाला, कॉलेजीत शिकता और स्थायीक जाला, तागेलो बापूय थंय केस तेगे मडगांवां, बापायक येवपा नाका. पूत कॉलेजी वता तेन्ना त्याची दाडी मारता आनी हांगा कलेक्टरा अटेंड करता. तागेलो चलो मडगांवां जो काम करता तो ती केस अटेंड करता. बापायक येवचें पडना. केप्यां जाल्यार नेसेसरी तेका वचपा जाय, कित्याक केप्यां कोण रावना काणकोणकार. केप्यां जर एक रावता जाल्यार मडगांवां 200 रावतात. सो तेगेलें काम बरे तरेन जाता. इट हेल्प्स देम. So it helps them. You are मडगांवां agreeing with their रावतात argument. सामकें तें की मडगांवां आसप हें तांकां बरें. Aspirational district म्हणून गेला. I'm just putting what the CM had said. There are two things. की aspirational district म्हणून ताणें म्हटलं की ट्रायबल पॉप्युलेशन एका जाग्याचेर आसा जाल्यार ताका सेंट्रल फंड्स येवपा खातीर बऱ्या पडटा आनी तो डिस्ट्रिक्ट इन अ बेटर वे डेवलप जाता. दिस इज वॉट इज CM has argued well in support. What is your argument for that? तो आतां ट्रायबल पॉप्युलेशन आय डू अग्री दॅट की हातूंत भितर क्वायट सबस्टेन्शियल जातलें. पयलींच्या डिस्ट्रिक्टा भितर बी ट्रायबल पॉप्युलेशन भरपूर आशिल्लें. लोकांक खबर ना की सालसेत ऑल्सो इज क्वायट लार्जली पॉप्युलेटेड बाय ट्रायबल पीपल. यू टेक द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ कुर्तोरी, यू टेक द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ नुवे, यू टेक द कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ आपली वेळ्ळी. दीज 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेळ्ळी आनी नुवे, कुर्तोरी आनी नुवे मे बी रिजर्वड कॉन्स्टिट्युएन्सीज एखादी बिकॉज लार्ज ट्रायबल पॉप्युलेशन ओवर देर. 4 ते 1 जावं शकता. एब्सोल्युटली सर, 4 एक तो जावपाक शकता. सो देर इज सबस्टेन्शियल पॉप्युलेशन. यू कॅन आर्ग्यू युअर केस इन एनी वे. सो म्हाका दिसना की हाका लागून आमकां व्हडले कितें अबजग मेळटलें म्हूण सेंटरा कडच्यान. आज पर्यंत ट्रिपल इंजिनान सरकारान आमकां थंयच्यान डबल इंजीन काय ट्रिपल कसलें तें इंजीन तें हय तातूंतल्यान आमकां कितें मेळ्ळें तें आमकां खबर आहा न्ही. आनी लास्टाक सांगता तुका, पयसो हाडलो म्हणून जायना, तो सारको उपयोगा हाडपाक. आतां पयर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान थोडो पयसो हाडलो बिरसा मुंडाचें हें करपा खातीर. लोकांक कितें पावलें? 8,000 साडयो गरीब बायलां वाटल्यो. जालें तुमगे काम? एक साडयेन काडलो तिका, पावण्यार काडलो, एकच साडी दिली. हेजी व्हडली रॅली काडल्यो. लोकांक मोटरसायकली 1,000 रुपया पेट्रोल दिले त्या दीस. म्हळ्यार 1,000 रुपया दिले पेट्रोल घालतना कोप मार. कित्या खातीर तर 1,000 रुपया दिले ताणें. कितें आहा तें? ही डेव्हलपमेंट? अरे तूं गांवडोंगरी खोतिगांव वचून पळया मरे डेव्हलपमेंट कितें जाय ती लोकांक थंय. त्या ट्रायबल लोक आज पर्यंत कसल्या खितपत पोझिशनार रावतात तें पळयात आनी तांकां वयर काडात. 8 कोटी मेळ्ळे आनी अशें उदका भशेन उडयले 8 कोटी. written down so many points. No, but see, I'll tell you, बैलाची शिंगां मरे घोड्याक लावंक जायना, ताका मागीर अर्थ उरना. आय टेल यू, पयर हांव पंढरपूर गेल्लो आनी थंय मरे इलेक्शन चलतालें म्युन्सिपालिटीचें. यू नो वॉट इज द एरिया ऑफ द वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द म्युन्सिपल वॉर्ड? आय मेट सम कॉर्पोरेटर दे 90,000. हीज म्युन्सिपालिटी वॉर्ड वॉज ऑफ 90,000 वोटर्स. आतां हांव तुका कित्याक म्हणटा, आमचें आतां पणजेचें म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन आसतलें, कितलो वॉर्ड स्ट्रेंथ आसा? पूण तें आमी हांगा कंपेर करूंक शकना. गोवा इज डिफरंट, पणजे इज डिफरंट, महाराष्ट्रा इज डिफरंट, पंढरपूर इज डिफरंट. तूं आतां ते फिगर्स मेजता पळय, हे इतले तितले पळय कशें आसा न्ही. आय टेल यू, गोंयांत आतां 40 मतदारसंघ आसा, सारकें? 40 मतदारसंघाचे तूं एवरेज काडीत जाल्यार पर मतदारसंघ 30,000 वोटर आसा. पूण ऑन द हें जर तूं पळयत जाल्यार तूं म्हणटलो अरे पंढरपुराक तूं 90,000 मरे, 3 मतदारसंघ जाले. इट डजंट वर्क लायक दॅट. Everything has to be appreciated in the factual matrix of that particular area, circumstance, situation. Now, I will tell you one thing. See, कशें आसा मरे, ST एरिया चडशी जी आसा पळय ST लोकांची पॉप्युलेटेड ती कुशावती एरियेन आसा, कुशावती डिस्ट्रिक्टान. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगला ते भशेन तुका ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसत, इनिशिएटिव्स आसत STच्या संदर्भात, तातूंत तुका बेटर इम्प्लिमेंटेशन जावंक शकता. And that is one of the major reasons and advantages of कुशावती district. One of the. आता ट्रान्सपोर्टाचें म्हणटा पळय आमचो फ्रेंड, आतां कशें आसा ट्रान्सपोर्ट इट फेसिलिटीज येतल्यो, फेसिलिटीज सरकार ऑगमेंट करतले, तातूंत भितर डिफरंट टायप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट. दीस इज ऑल दीस इज पार्ट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट न्ही. हांव तेंच सांगता. आतां कशें आसा, जर आज तूं जर पळयत जाल्यार काणकोण टू केपें एक वेळ चड मुवमेंट ऑफ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट नासत अशें दर्या फॉर दर्यानी दर्यानीच आसा, प्रॅक्टिकली आसा. तूं दर्या म्हणटा असं म्हणून आयका न्ही. असं म्हणून आतां पळय तुमी उलयले, आतां हांव उलयतां फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट. giving his rejoinder. Okay, I have no problem. See, what I am saying, काणकोण टू केपें आज चड
ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी ना अशें दवरया फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट. ओके, नाव विथ द डिस्ट्रिक्ट दॅट वील ऑल्सो इम्प्रूव, दॅट वील ऑल्सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड इट. सी कशें आसा म्हणून हांवें तुका सांगलें, आतां जेन्ना बिचोली एज अ टावन 70क लागीं आसा, येट अदर टाउन्स अराउंड आर डेव्हलपिंग न्ही. हाजो अर्थ कितें पणजे नाका आमकां, तशें जायना तें. सी एवरीथींग न्ही हॅज टू बी एग्जामिन्ड व्हेरी सिस्टमॅटिकली. आनी जेन्ना ही डिसिशनां एग्जामीन करता पळय तातूंत राजकारण पयस दवरपाक जाय. हांव ताचें उलयना, आय एम टॉकिंग जनरली. राजकारण पयस दवरपाक जाय आनी प्युअर मेरिटाचेर ह्यो डिस्कस करपाक जाय. Aspirational district to he एक्झॅक्टली, roots out दॅट your- इज द रिजन. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट म्हणजे कितें? वेन देर इज अ थिंकिंग इनवॉल्ड इन दीस डिस्ट्रिक्ट, वॉट इज द थिंकिंग? मॅक्सिमम लोकांक बेनिफीट जावनी, रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप जावनी. रुरल एरियाच्यो चड आसात ह्या डिस्ट्रिक्टान. रुरल एरिया डिवेलप जावनी, एसटी आमचे जे लोक आसात तांचे एरियाज डिवेलप जावनी, थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉल्स्टर जावनी, थंय ऑगमेंट जावनी. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा उलयले नुव्या न्ही. बिवा आसा तो बायो capital. आता आणि एक म्हणजे ऑटोमॅटिकली साऊथ गोवा धाकटी जाली न्ही, डिस्ट्रिक्ट धाकली, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एरिया धाकली जाली न्ही. सो बेनिफिट्स बोथ न्ही. सी वाय आय एम ट्रायंग टू टेल यू, प्रत्येक फाटी जर आमी तशें राजकारणाच्या हातूंतल्यान जर पळयत न्ही जाल्यार वॉट इज द बॅरोमिटर ऑफ democracy in a democracy is an election. You are just out of a ZP election. What is the result of the ZP election? People have overwhelmingly voted for the BJP. We've got ZPs in both the North and South. Yes. So what anyway, I don't want to take you the political route, but what I'm trying to say is ultimately you have to appreciate one fact. दोनूय डिस्ट्रिक्टांची ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एरिया ल्हान जाली, better governance, better outreach of initiatives of the government, better outreach of policies and programs. So let people benefit, no? Okay, Prashant, I have a question for you. Ki tu, okay, let us keep aside Kankona, but at least for other talukas. वी हॅव नो ऑब्जेक्शन. ते आणि 5 डिस्ट्रिक्ट करू दे, प्रत्येक See, 12 okay. तालुक्याचे 12 डिस्ट्रिक्ट करू दे, आम कांयच प्रॉब्लेम ना. अवर होल आर्ग्युमेंट इज दॅट गव्हर्नमेंटा जेन्ना दिसता पळय तेन्ना कितेंय करपा जाता. सो आमकां विचारले शिवाय तुम्ही आमकां थंय कित्याक घातलं काय म्हणून विचारता आमी. आनी ही टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स. झेडपी इलेक्शन वॉज नॉट कॉन्टेस्टेड ऑन द मेन प्लॅंक ऑफ वेदर काणकोणा शुड बी इन हे ऑर अदरवायज. हे नाशिल्लो. दुसरो मुद्दो, दिस इज नॉट एट ऑल माय फ्रेंड अ पॉलिटिकल आर्ग्युमेंट. युअर डेप्युटी सरपंच फ्रॉम पैंगीण पंचायत वेर मिसेस तवडकर इज सरपंच. ही इज अनदर को पंच दुसरो सतीश पैंगीणकर अँड सुनील पैंगीणकर were part of the first meeting called by me to discuss on this issue. ज्यांनी हेजे सुचोवाच केले ह्या डिस्ट्रिक्टाचे. दिस इज अराउंड 3-4 months बॅक. आमी एक मिटींग आपयल्ली राईट माइंडेड पीपल ऑफ काणकोणा. हातूंत भितर बीजेपीचे बी कितले जाण आशिल्ले. सो दिस इज नॉट एट ऑल. फाल्यां बी तुका दिसतले हांव जाल्यार तुका फोटो काडून धाडटा, हे बीजेपीचे बाबा, हे बीजेपीचे. दिस इज नॉट एट ऑल पॉलिटिकल. हे काणकोणकारांक आपल्याक न्याय मेळपाक म्हणून झगडटा आमी. काणकोणकारांक न्याय जाय. I can tell you one thing. आमकां खंय व्हरून नवो कुशावती म्हूण नांव दिलें ताका, थंय व्हरून आमकां कुसयनाका. I can convey. काणकोणकारांक व्हरून कुसयनाका कुशावती. I can convey a word. I can convey a word that the government has been consistently saying, and Honorable Chief Minister has been saying that every single citizen will get justice in the state. So I want to say this, that तूं जेन्ना उलयता तेन्ना अंत्योदया तत्व म्हळ्यार कितें? एवरी पर्सन इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर शूड बेनिफीट. द लास्ट पर्सन. हांव तूं आतां काणकोणचेंच उलयता आनी तूं म्हणटा की कितें फॉर द सेक ऑफ आर्ग्युमेंट परहॅप्स इन द फिट ऑफ थॉट ही सेज तूं जाय तितल्यो डिस्ट्रिक्ट मागीर कर आमकां आय वूड से दॅट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट. डिस्ट्रिक्ट कशें करप? एग्जामीन करून सरकार एग्जामीन करता, हें डिसिशन घेतल्यार कशें बेनिफीट जातलें, ते डिसिजन घेतले कशें बेनिफीट जातलें, आनी मागीर ते डिस्ट्रिक्टाचे बी डिसिशन घेवप आसता. तूं जाय तितल्यो कर, ते हे आमकां भायर काड, मागीर तूं जाय तशें इट डजंट वर्क लायक दॅट. ते डिमांड की आमकां No, you cannot be. गांवडोंगरेचो मनीस अंत्योदय तत्वा भितर बसना. गोंयचो खोतीगांवचो मनीस बसना. ताका त्रासा कित्याक उडय. म्हाजो होल क्वेश्चन कसो त्रासान पडटा? सुखाजी आमचो त्रासा कसो कित्याक? अरे बाबा, व्हॉट इज द कम्युनिकेशन थंय वचपाक आमकां That's exactly what I told you, no? ना रे That's बाबा. हे exactly पळय, what I told you. गव्हर्नमेंटान केन्ना असेंब्ली भितर एश्युरन्स दिल्ले आमी इनफ बसीस घालतले म्हणून पणजी सान हांगा वचपाक युनिव्हर्सिटीक. आज कितली बसीस स्टार्ट जातात? See, can I tell you one thing? एक मिनिट. हेच जर गव्हर्नमेंट आश्वासन दिता आनी पुराय केलं. Can you rebut me on one point?
You will have a new district hospital in Kushavati, obviously. You will have a new police SP, and the whole the system of policing will change there, correct? You will have an SP headed machinery there. You will have several other offices. You'll have a collector there, correct? You will have revenue appellate authority in Kushavati Everybody, itself. all Now, practical offices. Ek minute. Will this all not benefit the people of Kushavati? How? Are It they will, don't not it, have it to will, come it to will Margao? benefit. It will benefit for the people of Kushavati, but not for Tomorrow- Kankondkars. No, See, it's all not these like that. benefits we are getting in this district. No, we are not. तू म्हाका कितें नवी दिना, सुर्यानी तारी दिना, आज तो चंद्र दित तू म्हाका ह्या डिस्ट्रिक्टाक हे सगळे मेळटा आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करून व्हडली दिवी लायना सरकार. मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला परिस्थिती इट हॅज बिकम अ रिफर. 1 minute. Lagi muji mai. Oh, melo kitre. Rasta पोज मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुजी भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे कितें? टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरें? येच. योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह. नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आणि सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय. इट हॅज बिकम अ रिफरल हॉस्पिटल. तू यो मडगांव यो एक अर्धवर राव पणजी धाडलो तुका. दॅट अदर पीपल डोंट वॉन्ट अ रिफरल हॉस्पिटल इन अ डिस्ट्रिक्ट. प्रशांत म्हाका एक आय हॅव अ क्वेश्चन. जर तुका बसी घातल्यो आनी कम्युनिकेशन बिकम स्मुथर बिटवीन काणकोण अँड केपें, देन युअर इश्यू इज सॉर्टेड. घाल मरे फाल्यां 50 बसी घाल मरे. इज दॅट द ओनली 50 बसी घाल फाल्यां. आमी एग्री. 50 बसी घाल काणकोणसान केप्यां वचपाक. क्रक्स ऑफ ऑपोजिशन इज ओनली आमकां ट्रॅव्हल करपाक ते त्रास. हे कन्व्हिन्स ना न्ही थंय. आमकां येना न्ही. Rest you are Hajer- fine with आम everything. कितें आहा थंय? Hajer, is there any doubt that when a decision like this is taken, is there any doubt that this whole transport facility will also improve? हे पळय हांव एक Is there सांगता. any Government has doubt? promised- I have told Is you, there any doubt? this government promises in the house. They have promised. युनिव्हर्सिटीच्या भुरग्यांक बसी दितले म्हण एक बस नांवा खातीर सुरू केली. अजून भुरगे काल युनिव्हर्सिटी कावन्सिलाचे जे जिखले पळय तांचो मेन डिमांड आशिल्लो बसस. अजून So finally म्हाका सांग, your entire demand is bus between Kankon and Kepe. That's all. Nothing to do with third district, opposition to third district, nothing. Simple. It boils down to only one demand. बेसिकली बसी घाला, आमकां आमी okay. आमकां कम्युनिकेशन थंय वचपा खातीर जो प्रॉब्लेम आहा पळय तितलोच. तो मेजर आसा. तितलोच. सेकंडली तू मडगांव आयलो की बाकीची कामां सगळी तुका करपा मेळटा न्ही. केप्यां तू गेले व्हडलें मार्केट ना Are you न्ही. taking that also as an argument? ऑफकोर्स केप्यां तुका मार्केट खंय आहा रे. No, Kepe, आमगेली but का again, I think there will be courts in Kepe. There will No, be there will- district court courts. आसा already. No, I'm trying to District say. court. District courts in Kepe. Your cases will be अरे बाबा fought in हे Kepe. सगळे तुका धारबांदोडा सांगे आनी केपे लोकांक मेळू दी. एक तालुको कमी जाल्यार तांकां आनी चड फायदो न्ही. कमी लोक जाले न्ही थंय. वॉट ही इज आर्ग्युनिंग. लोक कमी हे चड म्हण आमकां त्रासा पडू दिया मातशे. लेटस आमकां त्रासा पडू दिया आमकां हांगा त्रासा पडू दी. कमी लोकांक व्हडलो डिस्ट्रिक्ट See, मेळू he दी. was, my friend was actually coming to terms with the reality and saying that this district will benefit everybody except he had one reservation of transport. But then as a tail ender, he took a sort of a turn and he went back to where he began Absolutely. in the course. He was sort of away from where he began. Anyway, I wasn't up to him. at all. Anyway, up to I you. wasn't at all. Anyway, no, for me, this no, let me entire complete. thing, wait, it looks like की जर फाल्यां बसी घातल्यो, issue is over. Is it? तेच म्हणटा because same thing what you are saying. See, पळय, the government has to come and discuss the matter in panchayats. All the panchayats have to be taken into elected representatives, which largely constitute of BJP sympathizers and supporters. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन डिसायड करा मरे. This government is not autocratic. They are democratic, as my friend has said. And a democratic government has to come to the people, take them into Okay, confidence. What he And- see, and- this Spot on government is democratic.
he said it that this government is democratic. That तो is हें true. करतालो हे तुका मराठी भितर उपरोधीक म्हणा उपरोधीक म्हण आसा ना उपरोधीक ताका सटायर तुका एकूच सांगता. उपरोधीक म्हणटा No, ताका I go by the plain rule, not the mischief rule. So I am trying to tell you one thing that see the whole thing as his argument boils down to that transport. There is nothing beyond that he has been able to counter. And therefore I am saying that when Honorable Chief Minister says that transport will automatically improve, government will initiate a betterment in transport facilities and all that will happen. And see, can you take away the fact that एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंय येवप, एक तुजी रेव्हेन्यू ब्युरोक्रेसीचे एपेलेट मेकॅनिझम थंय येवप, थंय तुजे RDA सारखे नवे थंय डिपार्टमेंट अरे कितले काम जातले थंय. सगळे चोरपाक चड संधी मेळटल्यो. This is not this This is is what I also said. चोरपाक See, चड can I This is also चोरपाक चड संधी. आम्ही पळयलो बरं आता कितले हे रेव्हेन्यू ऑफिशियल्स कशे पावडेर वता ते ह्या दिसाक. Can I didn't disturb you. See, I am trying to say, see, if you want to submerge a thought away from merit and into politics, that is also your decision. It is not at Let all me politics. Let me complete. No, you don't bring that. Let me Yeah, complete. politics No. म्हणटा नाका. But let me It complete. is not No, you politics. said it. You said it. पण तुवें कितें म्हणलें की हें सगळें अशें तशें. See, I don't want to use words which are not very civil in a very civil discourse. So I want to say that if you want to criticize the government, criticize it on merits. If you want to give some constructive suggestions, if you feel you have, then also you can give it. आणि आमचो अध्यक्ष आजूच उलयला, in fact I just saw it somewhere, that he has said very clearly that if anybody wants to give suggestions about this, you can always give. But it is already notified. But no, suggestions you can always, अरे बाबा कशें improve करचें, infrastructure, you can give suggestions to the That government. cannot- See, you are- Anything no, which one is second. notified One can second. be denotified also. Why? Where is the question? In the past, it has been done. Can I Notified and then complete? denotify Can I करपा जाता. complete? Anything that is done for the interest of the people of the state, why should you go back? It is See, not what done I'm in the trying to interest of the say, people. if you have a suggestion, improvement of transport facility, tell the government anyway is working to improve the facilities. Still, you feel you have a better idea, please convey. But don't say that nakats, and the reason na. There is no reason. In this entire half an hour, I still can't get the reason why he's opposing. Last from you, Prashant. One is, are you all protesting against this now? Yeah, of course. We'll start the protest. We are already calling a meeting in the next week, beginning of the next week. See, we did not disturb because this is a festive season. आता जर आमी रस्ता रोको केलो आशिल्लो जाल्यार टुरिस्ट जे आयले ते अफेक्ट जाता आशिल्ले. गोंयचें नांव ऑलरेडी बदनाम जाला. ते बर्न कितें ते ताका लागून ते बदनाम जाल्ल्या संपूर्ण देशा भितर टुरिस्ट ह्या वर्सा कमी जाला आनी आमगेलो रस्ता रोको त्या टायमाचेर केलो जर जायत जाल्यार आनी टुरिस्ट धांवन वतले म्हणून वी हॅव डिलेड अवर एक्शन्स. वी आर गोईंग टू फायट फॉर काणकोणकार्स रायट द वे द काणकोणकार्स largest participation they fought for Goa's liberation. Okay, So आमी we are will give a memorandum to the government आणि गव्हर्नमेंट जर हेतू भितर जर आमकां एकोमोडेट करपाक शकना, आमचें आयकुपाक शकना आणि आमकां सोल्युशन दिवपाक शकना जाल्यार डेफिनेटली I will just give a tail end. Last I will from just you. give a tail end. Then I'll end. That this government is sensitive to the people of the state, to the last Antodaya Tatvache, to the last person in the remotest part of the state. So therefore, the question of Sagrya Lokanche Chitap is exactly the way in which the government takes decisions. Kushavati will benefit the people of the region. It will bring infrastructure. It will bring human development. And I feel that there should not be opposition for the sake of political opposition. That is my... I am saying that the opposition is not at all political. अंत्योदय तत्वाचेर काम करतना काणकोणकाराचो अंत पळोवपा नजो ह्या सरकारान हे माझी सरकारा कडेन मागणी आहा. ओके, देव बरें करूं प्रशांत आणि यतीश, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. अँड दीज वर टू डिफरंट पर्सनॅलिटीज रिप्रेझेंटिंग टू एक्चुअली जे डिस्ट्रिक्ट आसा ताजे ऑपोजिशन अँड वाय दे आर ऑपोजिंग अँड वाय ही इज सपोर्टिंग. सो in nutshell, right now it looks like this issue is going to be prolonged further with agitation starting from Kankona, at least memorandum starting from Kankona, and then let us see whether their suggestions are accepted by the government or not, or whether they have to come on the street and take it further. तुम्ही पळयतात हब गजाली on your favorite channel Goa News Hub. Keep watching us.